Angel May, ginaako mo ba sa Jibril na ani niya didi na maging tunay mo na asawa susog sa banal na simbahan na aton Iloy? Opo, Father. Ginadulot mo ba sa iya ni mo buhay bilang iya asawa? Opo, Father. Ginabaton mo ba siya bilang imo tunay na asawa? Opo, Father. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. Jibril, ginaako mo ba si Angel May na ani niya didi na maging tunay mo na asawa susog sa ginabuot sa banal na simbahan na aton Iloy? Opo, Father. Ginadulot mo ba sa iya imo buhay bilang iya asawa? Opo, Father. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. When we talk about love, we talk about two persons, the lover and the beloved. Kung ikaw ang lover, may obheto ina ang imo pagkamuot pakadto sa beloved. Namumutan, ikaw ang namumuot pakadto sa namumutan. Dili pwede na ikaw na namumuot and at the same time, ikaw ang namumutan na pabalik. Seem like somebody planned it all. I feel right where I belong. At least all week, my heart is strong. Dynamic sa love, perme kayo nilang palabas. In layman's term, ang pagkamuot mahinatagon. No, we don't Dili pwede na hatagan ko na akong sa diri. Dili rog sana. so Kay may obheto o may papakatuan, may end goal ang pagkamuot. Hali sa lover, namumut, pakadto sa beloved, namumutan. take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. Yan, Angel. Aram ko mapagmahal ka. Pero dapat kung may pag-awayan ka mo o na anuman, magpahulog lang ka mo, mag-usap ka mo kung ano ang iyong problema. Dili ka mo magpataas-taas. Kailangan magbigayan ka mo.